নিষ্কাম কর্ম অহংবোধের বিসর্জন দিয়ে ফলের আশা না করে কর্মযোগে নিজেকে উৎসর্গ করার বাণী গীতার মূল মন্ত্র, যা ভারতের জনমানসে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। Dharma, a core concept in Indian philosophy, is the foundation of life and a person's duty to uphold the natural order of the universe, moral code, spiritual discipline, and guiding principles. It is not just about personal duty, but also social and universal duty. Dharma suggests that fulfilling one's purpose can achieve harmony and balance, which extends to others. However, with shifting times and yugas, dharma faces threats and is misinterpreted. The divine comes to restore order and reassure humanity through divine righteousness. धर्म भारतीय दर्शन की एक मूल अवधारणा है जो जीवन की निर्वाह है और ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था, नैतिक संहिता, आध्यात्मिक अनुशासन और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बनाए रखने का एक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये केवल व्यक्तिगत कर्तव्य के बारे में नहीं है, बल्कि सामाजिक और सार्वभौमिक कर्तव्य के बारे में भी है। हालांकि बदलते समय और युगों के साथ धर्म को खतरों का सामना करना पड़ता है और इसकी गलत व्याख्या की जाती है, और तभी परमात्मा दिव्य धार्मिकता के माध्यम से मानवता को आश्वस्त करने के लिए आते हैं। ভারতীয় সংস্কৃতির আধার হল একাত্মতাবোধ, যেখানে ধর্ম এক অন্যতম উপাদান হিসেবে এই সংস্কৃতিকে পরিস্ফুটনে সাহায্য করে। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্ম এক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। আমাদের নৈতিক বোধ ও আধ্যাত্মিকতাবোধে ভুলে থাকে সঠিক কর্মের উপলব্ধি। এই উপলব্ধি আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতাকে শেখায় না, বরং আমাদের সমগ্র সমাজকে একত্রিত করার জন্য উপযুক্ত মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা দেয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিশ্বজনীনতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। Jaya
हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। Indian culture values women for their courage, willpower, and valor, and has celebrated womanism since before the term was coined. Women have always walked alongside men in various activities, from war to education. The Ardhanarishwara motif exemplifies this modernity and progressive mindset. In ancient Vedic times, women were called Brahmavadinis, leading a life of high thinking and teaching. The Vedas prayed for intelligent women who contribute to society's growth and were called Purandyosha, women with a sharp mind. Women have expressed themselves freely in ancient texts and modern poetry, showcasing their radiant personality and strong identity statements. किसी भी समाज और संस्कृति को प्रभाववान और गतिशील बनाए रखने के लिए पुरुषों और महिलाओं की समान भूमिकाएं आवश्यक है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज एवं संस्कृति में महिलाओं ने अपनी गरिमा स्थापित की है। बुद्धिमत्ता, प्रेम, करुणा, सहचर्य सभी पहलुओं में महिलाओं ने सभ्यता को बराबर अपने योगदान दी है। उस असाधारण शक्ति रूपिणी नारी को हम प्रणाम करते हैं। কোন সমাজ এবং সংস্কৃতিকে প্রবাহিত করা এবং গতিশীল রাখার জন্য পুরুষ এবং নারীর সমান ভূমিকা অপরিহার্য। পুরাকাল থেকেই নারী তার স্বমহিমায় ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধি, প্রেম, সহমর্মিতা, সাহচর্য সমস্ত দিক থেকে নারীর সভ্যতাকে বারবার নতুন রূপে রূপায়িত করেছে। সেই অসামান্যা শক্তিরূপিণী নারীরই বন্দনা করছি আমরা। मधुकैटभविध्वंसी दीर्घात्वे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशि। আশ্বিনের শারদ প্রাতঃ রবি কবির সৃষ্ট চরিত্র মণিপুর নৃপদহিতা বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার বয়ানে নারী শক্তির আত্মমর্যাদা ও বীর গাথার সর্বোত্তম নাট্যসঙ্গীত দিয়ে দেবী মহামায়াকে বরণ করে নেব আজ এই পরিবেশন। Shama
The welfare of the world relies on the improvement of women's conditions, as they have always been the custodian of culture and heritage in India. However, women's status as social beings has declined, leading to systematic oppression, humiliation, and organized violence. Empowering women and protesting against such acts is crucial. A society where properties are respected, Sita's honor is not at stake, and Ahalya's do not fall prey to indiscriminate desire is needed. This society should respect women's choices, treat them for who they are, and provide a space for independence. आज महिलाओं की स्थिति हमें चिंतान्वित करती है, लेकिन प्राचीन काल से ही महिलाओं को शक्ति और बुद्धि के भंडार के रूप में पूजा जाता रहा है। अब समय आ गया है कि महिलाएं अपनी आत्मशक्ति को जागरूक करें और स्वयं की शक्ति को पहचानें। বর্তমানে নারীর অবস্থান আমাদের ভাবার, অথচ এই নারী পুরাকাল থেকে শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার আধার হিসেবে পূজিত হয়ে আসছে। সময় এসেছে নারীর আত্মশক্তি জাগরণের এবং নিজেকে আবিষ্কার করার। Not Draupadi, not Panchali, not the queen of the Pandavas. I am Krishna, Krishna, Krishna. A woman who through all ages demands, stop all abuse, humiliation, aggression, violence against us. Let us live our lives with honor, dignity, equality, freedom of expression, self-respect, and with our own identity intact. Where the mind is without freedom, and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father. Let my country wake.
state that encompasses equanimity, inner happiness, and spiritual peace. It is a call for all individuals as outlined in ancient texts like Sushruta Samhita and Ayurveda. This holistic approach is deeply rooted in India's diverse culture, which celebrates religious and social festivals. Harvest festivals such as Pongal, Boishakhi, and Magh Bihu are integral to the country's culture, reflecting the simplicity of agrarian life and indigenous cultures. Indian culture is a melting pot of diversity in folk music and dance, blending religious dogma, geographical and cultural values, creating the union of non-violence, friendship and compassion, as we find in the concept of Brahma Vihara. The Ananda Dhara flowing through the collective consciousness symbolizes this unity. भारत एक महान देश है, मानवता की महामिलन की आत्मभूमि है भारतवर्ष। भारत वो स्थान है जहाँ प्रांतीय लोक संस्कृति की कई किस्से एक साथ आकर महान संस्कृति का समागम बनी है। ये सांस्कृतिक समागम और उत्सव जाति, धर्म और जाति की छोटी छोटी सीमाओं से परे हैं। अहिंसा, मैत्री और करुणा का मिलन रचा, जैसा कि ब्रह्म विहार की अवधारणा में पाए जाते हैं। लोक संस्कृतियों की यही विविधता और समागम भारत को दुनिया भर में अद्वितीय बनाता है। इस देश ने मिलन का आनंद धारा पैदा किया है। ভারতবর্ষ যেখানে প্রাদেশিক লোক সংস্কৃতির একাধিক ধারা এসে মিলিত হয়েছে এক মহান সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্রে। এই সাংস্কৃতিক মিলন এবং উৎসব এড়িয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণের ক্ষুদ্রগণ্ডি, সৃষ্টি করেছে অহিংসা, মৈত্রী এবং করুণার মিলন, যেমনটি আমরা পেয়েছি রম্ভু বিহারের ধারণায়। লোক সংস্কৃতির এই বিভিন্নতা এবং মিলন সারা বিশ্বে ভারতকে করেছে অনন্য। এই দেশ সৃষ্টি করেছে মহামিলনের আনন্দ ধারা। বহিছে